dyan. Evangelista. Binigay kay Bernard. Binigay kay Lapos. Binigay kay Evangelista. Tinira, wala. Hop, nakuha ni Jasper. Nice shot. Tuloy lang. Salvador. Hop, nakuha ni pinasa kay Jasper. Asprek. Tinira. Shoot. Salvador. Set the play. Kahit ng papasahan. Salvador. Hop, binigay kay number 70. Giron, pinasa. Sayang. Jasper. Hop, nakuha ni Salvador. Tinira. Nasya. Evangelista. Kumpiyansa kayo. Ito papasahan. Evangelista. Binigay kay Jasper. Binigay kay Bernard. Tinira, wala. Nakuha ni Jasper. Labus. Tinira ulit ni Bernard. Nice shot. Binigay kay Salvador. 3 points. Wala. Rebound ni Evangelista. Kaya nga dyan ang bro, magkasama. Evangelista. Nakalit ang papasahan. Pizza kayo! Binigay kay Jasper. Tinira ng malayo. Wala. Na-rebound ni Lakay. Wala. Break kay Salvador. Tinira, shoot. Evangelista. Binigay kay Lapus. Nakuha ni foul. Bianco. Yang papasahan. Pinasa kay Durangi. Tinira. Wala. Nakuha ni Bernadette. Tinira. Wala. Naging Bernadette. Bernard, dinarive. Dinarecho. Wala. Rebound ni Bernadette. Bianco, tinira. Wala. Rebound ni Evangelista. Binigay kay Bernard. Lakay. Tinira ni Lakay. Wala. Na-rebound na number 29. Pinala kay Salvador. Tinira ng 3 points. Wala. Pinalik. Giron. Nice shot. Evangelista. Papasahan. Evangelista. Pinalik kay Jasper. Tinira. Wala. Rebound number 29. Binigay kay Bianco. Tinira. Wala. Tinira ulit. Wala pa rin. Nakuha ni Salvador. Sinet. 3 point. Wala. Lakay, baba. Salvador. Binigay kay Bianco. Tinira. Shoot. Bernard. Drive. Wala. Off na kanila kay. Dinali kay Jasper. Pinasa kay Evangelista. Off. Nakakuha na itlog. Itlog ang ulo. Yes, boss. Time, 5 minutes 58 seconds. Bianco. Pinasa kay Bernadette. Wala. Bianco. Pinira. Wala. Nagubang yung Bernard. Binigay kay Evangelista. Pinira. Wala. Ibang Lakay. Wala pa rin.
Evangelista, diretso. Ang walang foul, counted. Free throw ni Evangelista. Shoot. Luwayo siya. Bernard. Saan ang papasahan si Bernard? Bernard. Binigay kay Labos. Labos, tumira ng 3. Wala. Hop. Rebound nilakay. Rebound. Nilakay. Nakuha ni Jasper. Jasper, tumira. Shoot. Putang ina! Wala na si Freddy Aguilar! Wala si Freddy Aguilar! Salvador, nagkakit ang pasahan. Binigay kay Liango, tinira, wala. Nakuha ni Giron, walang foul. Giron, tinira sa foul shot, wala. Ang rebound ni Giron, tinira. Saka sila Russo! Saka sila Blon Jamba. Salvador, tinira, wala. Hop, nilakay. Binigay kay Bernard. Binigay kay Evangelista. Binigay kay Bernard. Tumira. Wala naman nilakay. Iba nila kayo. Nilakay ba? Saan na kayo pa yung ano eh? Evangelista. Tinira. Wala. Uy, grabe sila kayo. Hop. Nakagaw ni Evangelista. Tinala kay Jasper, tinira. Wala. Na-rebound ang number 29. Number 29, pinasa ang Salvador. Binalik ni Liango, ni-layup. Wala. Hop, nakuha ulit ni Liango. Binigay kay Giron, tinira. Wala. Nakuha ni Liango, tinira. Wala ka rin. Layo sa atay! Pagkupit na. Binigay sa number 29 of Kabili. Kor, sinasabi ko sa'yo, naglalabas ka ha? Mag-announcer ka para ganun, dito ka na rin eh. Jack Mogitlog! 3 points! Welcome, magpa-welcome ka naman muna. Hey, sa'yo ito, Riz. Dito ka na nga. Jasper, babakasyon na! Uwi! Alive, Riz? Hindi. Lumagit! Jasper Bernabe, still by! Second game ba? Jasper nag-isa! Manit versus James. Uwi! Liango to Salvador. Pasto Liango, still by. Patay! Erna Bayan! Hoy! 2 point Jasper. Silent killer, Juan Pulos! Salvador, big pass, Tumira! Big shot! Rebound by public agent, Johnny Seeds! Timor, Pasto, Crescencio, bagong lipat ng company! 2 points! Tanga, alam mo no, may source ka talaga eh. Gago. Salvador! Si Radyo may bukol sa paa. JD, isang malaking kupal! Salvador, tumira! Short na naman, rebound niya! Tira ko pa din! Pinasabay si Johnny Sins! Pero Chop, Nakahanap ng live mo, wala ka palang live ha? sis daw. Ito ka lang, hindi na kayo naglalala eh. 55 seconds! Walang live Hey, ngayon. Johnny Sins! What a play pa Johnny Sins! Pass to Jasper, nag-isa sa ilalim! Ubus na. 44 seconds! Bernabe! Ako! Hoy, still by Crescencio! Crescencio, long pass to! Johnny Sins. Ay! Crescencio, bakit tiing? Nagito mang buang.
13 to shoot. 10 to shoot. 5 to shoot. 10 seconds remaining. What a nice pass to Tribor! Tribor is ang malaking hangal na galing sa ball galing! 2 seconds! Uy, tumama sa ring! Mayato, Liangco, bumalik si Liangco, tumira hindi! Rebound by Crescencio, ang laban ng medyas, o kinanam! Evangelista, power jump shot! Power shot! 2 points, Evangelista! Igorot, hindi pinawisan, kakainom mo yan! Will, pa-ending tayo? Liangco. Uy! Number 27, pass to Liangco, jump shot again! No, good pa din! Rebound! Wabing Crescencio, 103 rebounds! Sa kargador lamang! At bukas ng doktor kay Jasper! Shoutout sa Lote! Champion lamang! Crescencio! Di pa ba igurap? Patiam na, uy! Pass to Maya! Maya, pass to Liangco! Liangco again! Pangatlong miss mo na yan, Liangco! Itigil mo! Jasper, pass to Evangelista! Evangelista, what ang katsuwa na fake! What ang fake! 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 Oh, fake! Fake! Rebound by igurot lang pass to Maya! Almost still by Janisen! Wait! 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 Retire ka na! Dito! Crescencio from Water District. 8 minutes and 32. Oh. 10 to shoot. Crescencio on the move. Crescencio, what a pass to Janisen is still by Dwayne Wade. Long pass to Maya. Maya, haras by Crescencio, fake. What a fake by Maya to Liangco. Liangco fake to Mira. Short na naman. Pang-apat na yan. Yes! May bagong Jordan! Parang ikaw lang ah. Diretso, parang ikaw lang. Uy. Crescencio. At it's yung grupo shoes. Medyas ni Harden. Timura si Jasper. Nogod ka rin ang rebound. Bam! Nandyan pala siya. 3 more pass to Jasper. Jasper fake. Tumira pa. Wala rebound. May group. Salot. Last na. Triple. Bakit natumba si Evangelista Oscar? Coach. Ay! Kumama sa mukha! Giselle, paras by Maya. Hintay lang, hintay lang! What a pass to Grimor! Pinasa pa! Sayang ang bukit! Kinanap! Wait! Tutigron! Isa kang malaking kupal! Bumulay ilong! 6 minutes and 45 seconds remaining! Parang kasi napak doon. Crescencio! Ay! Ito wala? Wala na talaga to? Wala na ba talaga yan? Wala naman ito, huwag niya ihalo. Balik, Joss! Iba lang yan, uy! Jasper, pass to Bernard. Bernard Crescencio! Ay, kikulirabi kay Martin. Igurot na kaisa. Igurot pinasa pa. Na-block tuloy. Ay. Laksang! Ay! Gikulira! Kulira. Pas kay Tel. Maya. Malakad. Snake shot. Maya again. Maya. 2 points. Poto Maya. Sasakit-sakitan talaga. Hindi naman Crescencio. Pass to Jasper. Pass to Bernard. Ay, Evangelista. Hoy! Sure ball kay Evangelista yan. 2 points. Ilaki ng tiyan mo. Liangco. Bam! Ay, tawad. Okay. Shout out sa kaibigan mong Albo. Loob. Number 18, what a pass to Crescencio. Almost still by Dwayne Wade. Jasper naiwan sa gitli. Wala rebound by Janisen. Sinapik ang pula. Kanina ang pula. Pap! Naiwan. Pap! Nakuha ni Igorot. Igorot lopas na Dwayne Wade. Dwayne Wade. Bam! May tawag pa ang Fred. Ball out. Relax
Relax ang bala. Last throw, Dwayne Wade. No good. Rebound by Maya. Grabe si Maya man. What a crossover Maya. Maya, what a pass to Dwayne Wade. Hindi lang pumasok. Lapus. Lapus na Jasper. Jasper na iwan. Grabe ka Jasper. 100 pera mo. Tatlo lang pumasok. Dwayne Wade. Wow! Snowball layup by Dwayne Wade. Pass to Maya, snake shot. No good. Kanina ang rebound kay Maya. Maya, pass to Liangco, break, Liangco. Wala ka rin kanina, Dwayne Wade. Dwayne Wade. Paano po? So, Maya is snake shot. 2 points. Vicencio na kumuli. Vicencio! Pinakpag ang mula. Ikurot. Maya is snake shot. Wow! Buwang-buwa ang forma ng Cobra. Talaga naman. Vicencio na pabalik. Vicencio. Jordan Bay! Binababas ang dila. Kaso nag-liap natin. Liangco. Back. 2 points. Maya, bilis ng paa. Maya, what a pass! Rima Osma! Wow! Nulong, follow up. Osma. Isel. Walang bantay. Tumira. Patay. Igorot. Ibangilista, pak. Ibangilista sa laksan, pak. Counted foul. Oh, Ibangilista. No good. Rebound by Igorot. Salot. Nagbabalik si Igorot. 2 minutes and 31. Igorot, pak. Ay! Okay na! Tanga! Dito mo na. Dito mo lapos. Yan. Buhay ka pa pala. Maya. Wow! What ako sober Maya. Foul. Time out. Okay. Maya. Maya pass na Igorot. Igorot step back. Wow! Ang bilis ako. Dwayne Wade knockdown. Wow! Hinulog pass to Osma. Grabe naman yun. Grabe naman Dwayne Wade na yun. Grabe na nagpas. Galing pa yan ng... Pasok. Vicencio. Ito, Ibangilista, power jump shot. Sumabay ka pa, Igorot. 2 small, Igorot, salot. 1 minute and 27. Number 27.